नमस्कार। अनेक दिन पर मुझे आपण मान पाखु आसुची। एमती तो आजिकल यूट्यूब रे अनेक वीडियो अपलोड होची। तबे मु जो कथा कहूची माने जीवनर कथा, जीवन जीवार कथा बा ईश्वर को कथा, निश्वासर कथा, एमती देखले जीवन दर्शनर कथा ये सब शुणिया कहारी मन आग्रह ना। जिते शुणियार आग्रह न थाए से कहया लोकर आग्रह स्वाभाविक भाव में कमी जाए। तेबे आज इच्छा है किछि किछि कथा कहबी। आजिर कथा है जे मनीष प्रति मनीष संसार केवल धन पछरे धाउछि। सारा जीवन तार एकमात्र लक्ष्य है किपरि से गुड़ाए धन उपार्जन करिवो, केते तार संपत्ति ठूल हबो, घर करिवो, कोठा घर दोतला होते तीन ताला, तीन ताला होते पांच ताला, कार किनिबो। कार जदि आज मारुति किना है काली हुंडाई किना हम, काली आउ कौन आजिकल जो सब दामी दामी गाड़ी बाहर जो मान को मुझे जानी कुआडे 20 लाख 40 लाख एम कोटी एम सब पड़ुची। सारा जीवनटा केवल से धन पछरे धाउची, किंतु से जानी पारु नाही जीवनर शेष से पाइची कौन। जेतले परिणत बयस जेतले ता देह भितर आ शक्ति नथिबो, धाइबार बल नथिबो, से डायबिटीज पई हो, बीपी पई हो, कैंसर पई हो बा जे कौन से शारीरिक असुस्थता पई से शଯ୍ୟାଶାयी हो जाइथिबो, शଯ୍ୟାଶାयी नथिले हेई नथिले मध्य अक्षम हो जाइथिबो, आ पारु नथिबो। सेतले से बसी चिंता करिवो ए जो एते धन संपत्ति मु ठुळ कली एगुडा कौन मते शेष जीवन रे टिके किछि मुहूर्त शांति रे निश्वास मारिबा को दउची कि बा मोर ए समस्त धन संपत्ति मो शरीर भितर असुस्थता को दूर करि देबारे सहाय्य करि पारुची कि। आपण माने कहि परंती धन संपत्ति थिले असुस्थता हेले आजिकल हॉस्पिटल जो लक्ष लक्ष टका खर्च होउची आपण खर्च करि पारिबे, किंतु खर्च कला परे मध्य कौन मनीष बंची जाई पारुची। हाँ एमती देखले संसार केही बंचबेनी ता ठीक, किंतु जीवन रे तो पुणी बंचीबार गोटे स्वाद अछि। एमती कौन शरीर भितर अनेक असुस्थता को नहीं रोग मान को सांगे धरी प्रति मासरे हजार हजार टंकार औषध खाई बंचीबारे कौन कौन सी मीठापण अच्छी मु भावुची नुहे। तेणु जो संपत्तिटा को सी ए छोटिया जीवन में आयत्त करि पारि थिले मु ग्यारंटी दे कहबी से असुस्थतारे पड़ी न थांता, जीवनटा बहुत सुख शांति रे कटि थांता। सेही संपत्ति प्रति तार दृष्टि जाए नहीं बा चिंता शक्ति जाए नहीं, सेड़ी की तार आदौ नजर ही न थाए, नाई चिंतारे नाई चेतनारे। से संपत्तिटा है कौन धन नुहे ध्यान। आज मुझे कथा कहना चाहूँगी, अरे बाबू ए जीवन में धन बड़ नुहे ध्यान बड़। एठी ध्यान कथा कहला बेले आपण माने आदौ ए ध्यान को ए घंटी बजा धर्म भितर को टाणी नियंतुनी। ध्यान सहित धर्मर कौन सी संपर्क नहीं, किंबा ध्यान सहित जीवन दर्शनर कौन सी संपर्क नहीं। ध्यान होची एक एभली अवस्था बा इंग्राजी रे कहले ए स्टेट ऑफ माइंड, माने मनर एभली एक
ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା, ସେହି ସ୍ତରରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତା ଆଗରେ ଏ କୋଟି କୋଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଚ୍ଛ। ଜଣେ ଧ୍ୟାନୀ ମଣିଷ ସେ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଇବେଲ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧ୍ୟାନୀ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଧ୍ୟାନୀ ମଣିଷ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଧ୍ୟାନର ସ୍ୱାଦ, ଧ୍ୟାନର ମିଠା ସଂସାରର ସବୁ ମିଠା ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଥରେ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସାରା ଜୀବନ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିବେନି। ଶରୀର ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ବିଚାର ଏସବୁ ତିରୋହିତ ହୋଇଯିବେ, ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କୌଣସି ଏକ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁନଥାଏ। ସେ ସ୍ଥିର ପାଣିରେ ଯେମିତି ଆକାଶର ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଜହ୍ନଟା ଆକାଶରେ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ମନଟା ସେଇଭଳି ତରଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ମନଟା ଯାହାର ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଏ, ତାର ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ, ଅପୂର୍ବ, ଅନନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି। ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟମୋଟିଆ ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ବହୁ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଁସାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଦୌ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ଆପାତତଃ ଏମିତି ତ ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀର ଅଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବିପି ଏସବୁ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଧ୍ୟାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବ? ଧ୍ୟାନ କ'ଣ? ଖାଲି ଆଖି ବୁଜି ବସିଗଲେ ତ ଧ୍ୟାନ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, କିଛି କଳା କୌଶଳ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିହେବନି, କି କହିଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, କି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗମିଥିବା, ଧ୍ୟାନର ଉପଲବ୍ଧିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି। କେବଳ ସୁସ୍ଥ ରହିନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ
ଏକ ଯୁବସୁଲଭ ऊर्जा शक्ति साहस सबकि मो भितर भरपूर हो आपण चाहिए मो सहित मत जोगाजोग करें सीधा सड़क मो आश्रम को आसीपारे बिना शुल्क मो पाक आसिले कि आपन को गोटे फोटा पाहुला देवाक पड़ोनी आम बंधु भूली बस कथबार्ता करवा मु जहाँ जानी जीवन में मु जो मिठा पाई मो पाखे जो लड्डूटा अच्छी मु बिना द्विधारे बिना संकोचरे आपन को से लड्डूटा आपण हाथ में देदेवी आपणकर खायर इच्छा हेल्ले खाइबे आग्रह थिले मु आज जमती सुस्थ सबल अच्छी ए परिणत बयस आपण मैंने भी सेमती रहीपर डाक्तर आपणकर पैसा टे खाई पारिबो नहीं आज पे ये आर परवर्ती वीडियो रे मु ध्यान को नहीं हो एवं प्रकृत में आम जो जन्म नहींचे ये जन्मर लक्ष्य कौन चाकरी करिया नुह लक्ष्य केवल सुंदरी स्त्री की बाई की घर संसार करिया नुह एगुड़ा सब चलो ता सहित से लक्ष्यटा कौन जो पहुँची गले आम ये छोटिया जीवनटा को अति आनंदर उपभोग कर से विषय किसी कह आज ये भिडियोटी केमी लगे मत जनइबे जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना जदि भावती सब्सक्राइब कले किसी कथा शुणवे जदि भल लगुए ताहले करेंगे ना आदौ भूल सब्सक्राइब करेंगे रही नमस्कार।